Mo ka. Ha? Hmm. Oh, unsa man na? Be? Hangad-hangad ba dayon be? Mingming, Mingming. Mo ni among iring nga kusog kayo manguhag ilaga og ipis. Urot na mong ipis og ilaga. Na sig paniid oh. Asa langaw dakong kapil, no? Mga guys, follow and subscribe guys sa among video guys, sa among miming namo nga buotan guys, no? Among miming. Oh, na guys, gamay pa kanyang iringa guys. Piso pa ni magbarag-barag pa ni maglakaw. Karon dako na kay guys. Mura nagtiro ang ibugaton guys oh. Sa among iring. Na paniid na siyang nailangaw niya oh, yung dako kapilong langaw.